Oro alang sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection. Milabay, ang alas 5 ang takna sa Kabuntagon. Now this time mga kabumbo, dito maglangan kay medyo nakadugtong na tanan ang atong mga kasparing partners. Alang usab sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Oga karon, Bombo Radio Philippines Mindanao area may buntag kaninyong tanan. Welcome na sab sa atong panaguban sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Di nga daw, adlaw karon, daw nga Huwebes, pizza 13 sa bulan sa Pebrero tuig 2025. Mindanaoans, daw mo ni giingon lagi nga dispiras karon no sa kini nga Valentine's Day. Then din dapita sa mua, busy na kayo Mindanaoans, no? Makita na gyud walag tuo bisag asa din dapitas kanto. Ang mga nagkadaiya nga mga kinibitaw mga flower shop, no? Aging preparasyon. Ilabi na ugmang adlaw sa kini nga pagsaulog gid nato ani nga Valentine's Day. Boy na Mindanaoans, lakat una sa among panahon diri dapita siyudad sa Cagayan de Oro. Tarong mga panahona or kaganiya mga nakasinati gid taon may sa kaning mga pagtutalite. Nga kundiin kining naisgutan nga mong pagtutalite mo ni gitawag nila nga kining inday-inday nga ulan. Daw mo na nga medyo dili kayo tsada ang dagan sa among panahon gimi ka sa lagi kay aduna pagyapoy mga pagalumom karon mga panahon na Mindanaoans diri dapita sa among palibot. Pero kung among isgutan ang kining nga mga preparasyon alang usab sa kining himuon or kining mga pagsaulog ani nga Valentine's Day. Busy na gyud kayo. Makita na gyud ang kining nga kalipay ilabi na sa among mga katawan kay siyempre ugma ang Valentine's Day is na timing pa gyud sa kining adlaw sa Biyernes. Okay? Og karon sa atong pagpabarog na sa atong unang tiil sa atong mga balita sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Mindanaoans, patay ang usa ka 18 anyos nga lalaki nga gituan nga usa kini ka painanti sa truck. Kini human nga ni ambak girin taud tulay or kining gitawag nimo river dike. Diri dapita siyudad sa Cagayan de Oro kagahapon sa kadlawon. Then ang nisgutan nga mong biktima Mindanaoans na ila kini sa pangalan nga usa ka Noel Molina, 18 anyos. Og gituan nga usa kini ka painanti sa trucking diri dapita sa siyudad sa Cagayan de Oro. Gani subay pa sa detalye ilabi na mga balita nga among narawat gikan pod sa kining area, ilabi na sa paginabis Bombo Radio pod sa kapitan no, sa may barangay Puntod nga kagapon kuno sa kadlawon uban aning nisgutan nga mga lalaki or biktima ang kining iyang bag-ong hinigugma. Okay? Onya uban pud niini kay tulo man ni sila kabuk Mindanaoans no nangana diyan ni Pitas Dike. Onya ngit-ngit kini. Kauban pud nila ang katong kanhi hinigugma or ex lugar sa kini nga biktima nga si Noel Molina. Nidalikyat kini sila nagsabot nagastorya dito dapita sa Dike kundi ngit-ngit kuno kay matod palagi mag-istorya sila para sa hingpit lagi daw kuno matod pa nga closure ani ni Mr. Noel Molina kundi nanak kuno siya bagong hinigugma. Apan natingala na lang kuno Mindanaoans no ang kining silbi usa ka residente dito dapita sa mga area. Then adunay nahitabo nga dinagana unya ang katong usa ka babae nga kanhi hinigugma lugar ani ni Mr. Noel Molina. Mo'y nakapangayog tabang dito sa kining Trabantes barangay. Ya matod pa nangay kuno siya tabang kay matod pa gipang tulis kuno sila kagapon. So dito sa diyang ilang gadtuan namong area, no kay nangambak man lagi gipangita nila ang katong lalaki. Katanto nila nga pagpangita bandang mga alas 5 kapin kung kulang ang taknas Kabuntagon kagabang adlaw Mindanaoans dito pinaagi sab sa kining tabang gikan sa Philippine Coast Guard. Nakit-an gyud taon ang patang lawas ani ni Mr. Noel Molina. Di naglutaw diyan dapita sa mong area unya wa nay kinabuhi. Gani ila pang ginasuta kung aduna ba yung mga samad pero wa may mga samad nga ilang nakitaan. Inongdan nga posible nga kini naglumos gumikan sa bligi kay ni ambak man. But ang babae ngayong hinigugma Mindanaoans sagtog karon padayon pang gipangitaw padayon pang ginaila kung kinsa gyud. No ang naisgutan nga mga babae nga hangtod karon missing ning panahona. Unya sa isgutanan kung kini gitulis padayon pagyapon nga giimbestigaran. No, ang naisgutan nga mong pangitabo kung aduna bagay tulis nga nahitabo or posibleng natripan kini sa kini nga mga rugby boys sa mong area diin matod pa ni Kapitan Alexis Deses ang kini nga kapitan sa barangay Puntod nga talamak o rampan kuno no ang kining mga rugby boys sa ilang lugar nga posible mao pod ang mga suspect no sa kini nga pagpanamastamas aning mga biktima kagahapong adlaw. Sa pagkakaron padayon pagyapon Mindanaoans no ang pagpangita sa missing nga babae nga niambak sa Dike din dapita sa may Cagayan de Oro River kagahapong adlaw.
Mindanawans, mao kana ang pagpabarog na sa atong unang tiil sa atong Mindanao Connection. Atong pabarugo ng ikaduha nga tiil direktamente dito na Pitas, Bombo Radyo Davao, pinagi ni Bombo Dani Cabagyo. Ayan, salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Jeroma Bakod una ingon man una usab no lakat sa mga panahon diri karon sa mga dakbayan apektado kami sa easterly sa rason nga kagahapon usab no kadlawon gihapon ana kasinati kami og mga pag-ulan nga until now aduna gihapoy mga inday-inday nga mga pag-ulan. Pagpabarog na sa kadung hugna sa mga balita nga among nahipos sa mga dakbayan, gumika na advance happy Valentine's Day kanatong tanan. Kabahin nini, nagpahimang no ang Davao City Police Office ngadto sa mananag-iya og mga inns, hotel, lodging inns nga dili gayud tugutan nga makasulod ang bisan kinsang mga minor de edad. Gani sumala pa sa tigpamabad sa Davao City Police Office, pinaagi niya Police Captain Hazel Caballero Tuazon, gibutyag niini nga mag-amping matud pa ang tanan karong Valentine's Day aron nga di mga lumping. Kay lagi giabisuhan usab niini ang tanan nga mga ginikanan ilabi na nga mga aduna doy anak nga mga babayi nga mamahimo og gayud nga magmatngon bantayan ang lihok sa ilang mga anak ug mga adlaw aron nga dili mga lumping. Okay, sumala palagi daw no nga dako gayud usab og gatabang ang katawhan ilabi na ang mga ginikanan aron nga dili makasulod ngadto sa mga nagkadiyang mga lodging inns ang mga minor de edad lakit na ang mga batanon. Kay sumala usab no anihang usab ang Davao City Police Office ngadto sa tanan nga mga staff sa nagkadiyang nga mga inns, hotel ug lodging inns nining amo nga dakpayan nga magtinabangay aron nga dili makatawag niini makasulod ang bisan kinsa mga minor de edad ug mobuhat og milagro ngadto na sa ilaha na usab nga mga nagkadiyang mga establishmento. Samtang sa Pikas Bahin, dugang pausab sa itong mga balita, no? Kaya sa human nga nagdusog rekomendasyon ang National Bureau of Investigation kagahapon na pay mga nag-viral nga mga video si Vice President Sara Duterte kauban ang iyang igsuon sa amahan nga si Kitty Duterte nga daw murag kiber walay pakialam no ngadto na usab sa impeachment batok ngadto sa Vice Presidente kay lagi human kagahapon nga hingpit nga nagrekomenda ang NBI ngadto sa DOJ nga pasakaan og kaso ang Vice Presidente gumika na usab sa pagpambahag matud pa sa kinabuhi ngadto sa Pangulo lakip na ngadto kang First Lady Lisa Marcos ug kang House Speaker Martin Romualdez nga nag-TikTok ra ang Vice Presidente kauban si Kitty Duterte nga matud palagi ni ato sa milabay nga mga semana na kuan sab no nga daw murag wala ra pakialam ang Vice Presidente kay namalit og bulak at the same time sa karon padayon pang ginapaabot sa Bombo Radio Davao ingon man sa tanan nga mga Davaoenyo ang formal nga pamahayag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte labot na usab sa ginakaatubang karon nga problema sa iyang anak kay ang ulahi lamang nga nahimong pamahayag niini no human nga nag-viral pud ang video sa kanhi Pangulong Duterte nga nagmaneho og e-trike nga magipanghatag niya ngadto sa mga recipients dinhi sa dakbayan nga sumala pa iyang gi-replyan ang message ni VP Inday nga human nga nagpadala og mensahe sa iyang assistant si VP Sara nga tukang FPRRD nga everything will be all right gibutyag sa kanhi Pangulo no pinaagi sa maong kanta nga adunay titulong MacArthur Park nga ang kuan niini ang mensahe niini is lost love nga mamahimong maokay lamang ang tanan despite and in spite sa ilang gikatubang na usab nga mga problema. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ka ng pagpabarog sa kadang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya nga to sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radio Davao, Bombo Dani Cabagyo, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, may buntag ganatong tanan, o nalakas sa panahon, diri karon sa mga dakbayan, at least nindot man mo lakas sa panahon ng buntaga, wala kami nakasinati pa og pag-ulan hinoon sa maghapon, lao man namo nga init gyapon na amo lakas sa panahon, diri sa dakbayan, ning tibok adlaw.
Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, voluntaryo nga nitahan sa galingon ni surrender ngadto sa otoridad kining suspect nga ni patay sa usa ka bakla o usa ka huyang nga naila nga si Arthur Ancot de la Serna. 50 years old ni siya o 52 years old nga taga Sampaloc Street, Barangay West ng among Dakbayan. Mao ni ang gipatay. Ang suspect giila sa kapulisan nga si alias GB, 18 years old, taga Purok Huluhano, Barangay Tuyan, Malapatan, Sarangani Province. Sigun pa sa mga kapulisan sa Makar Police Station nga tagapong adlaw ni surrender kining suspect sa Ogalingon sa buhatan sa Station 2 o giangkon ang iyang salaod nga siya ang nipatay sa biktima nga si De La Serna kaniadtong Disyembre 29, 2024 dito napita sa Purok Pandian Zone 6, Barangay Labangal ning among Dakbayan. Kung ginuman niya kining biktima nakit-an siya sa nabandulang nga balay nga wa nay kinabuhi, wa nay sapot, gibaata ng bakba, gigapos o nya napuno pod og bunog ang lawas aning naisgutan. So kining si suspect nga si GB na isigutan og Weber sa Article 125 sa Revised Penal Code alang sa iyang temporaryo nga custody sa iyang extrajudicial confession nga nagaangkon sa iyang gihimo nga krimen. Karon ang kapulisan sa Makar giprepara na ang kasong murder nga ipasang-at batok aning suspect. Nigawas karon sa investigasyon nga tumang kasuko tungod sa gitawag nga personal grudge nga mohinungdan niya nung gipatay aning suspect ang huyang Bombo Radio Philippines Mindanao area. Gideklara usab sa kapulisan sa Makar nga solved na ang kaso nga pagpatay sa nasampit nga biktima nga usa ka mahuyang. Bombo Radio Philippines Mindanao area, muli katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ato ipasa ikaw pat sa Bombo Radio Bot 1, pinagi ni Bombo Benji Barasat. Salamat Bombo Loy Aguilar sa Bombo Radio Johnson. Sa mga lagat panahon na doon ay mga tutalig si ginagmay nga mong nasinatian karon sa mga dakbayan sa butuan basa-basa mo palibot. Detalye na sa ikapat nga ugnas mga balita gikan diri sa Bombo Radio Butuan alang sa Bombo Reports Mindanao Connection. Patay ang top leader sa New People's Army diri sa Caraga Region. Ang asawa usab sa kani leader nga napatay po di Dapitas Bukidnon nga si Caures. Adi na nailang kining si Mirna Solarte alias Kamaria Malaya, Mimang Iyaya, ang Secretary General sa Northeastern Mindanao Regional Committee, National Democratic Front Consultant for Northeastern Mindanao Regional Committee. Sa iran nga kagahapo nawa bandang alas 6 ang taknas buntag kapin kunkuang nahitabo ang engkwentro diri dapita sa may sitio Tagulahi, Barangay Antungalon ning among Dakbayan sa Butuan. Dali na ining napulo ka mga membro sa walong grupo nga gipangunahan mismo ni Kamaria Malaya og sa tropa sa 30th IV Philippine Army ubos sa 9 Operators Brigade Philippine Army. Batok na niining nasangpit nga grupo. Mo abot yun, batod pa. Ngadto sa 10 minutos ang panag-engkwentro sa kasunduluhan nga naglusad matod pa ni atong tungura o focus military operation pagpanguna sa 30th IB, pagpanguna usab ni Second Lieutenant John Allen Villa Vicenzo. Diring napitas bukirang porsyon sa among dakbayan sa Butuan. Karsa may resulta gayod sa kamatayon ngadto na ni Mirna Solarte alias Kamaria Malaya, Mimang Iya-iya. Sa kasamtangan ana garon gihaya gipailona sa may usa ka pribadong punerarya ning among syudad sa Butuan ang patay nga lawas nining maong rebelde
o gipailawom kini sa medical legal examination alang sa dugang pang disposisyon sa patay nga lawas. Nakuha sa area nga naitabuan ang enkwentro ang nagkadayang matang sa mga war materials, lakip na ang backpacks, mga nagkadayang klase sa tambal o personal nga mga kagamitan sa walhong grupo. Uman sa enkwentro, mga alas 6 nasundan na po ni o enkwentro sa susama gihapong barangay binto dito sa pikas nga sityo sa may sityo Imelda bandang alauna sa ang takna sa kapunon. Din dako na lamang ang kakuyaw sa mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga sityo nga doon na dagkong paka-paka sa buto. Wa pa pod masuta sa pagkakaroon kung naabay casualty sa amao nga grupo nga walhong nga grupo o sumapa negatibo kuno sa side sa government forces nga naglusad o military operation kagahapong adlaw. Una Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga mga hugnas balita gikan Dapitas Bombo Radio Butuan. This time atong ipalabi og atong signals Bombo Radio Coronadal pinagi sa Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan magkabombong may buntag kanatong tanan. Panyimpos dakbayan sa Coronadal karong buntag sang Huwebes at 13 sa bulan sa Pebrero 2025. Awan ang umuang kawanangan o karong adlaw pod mga kabombo, ginaselebrar ang World Radio Day. So mabuhay sa atong mga tagpalamati sa bugos ng kalibutan because World Radio Day subong masa nagikan ang Bombo Radio Philippines. Mabarog na sa ika-5 hugna sa atong mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. May kabat sa 16 ka loose firearms ang gisungka sa barangay Salibo, Dato, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ini po naging kumpirma ni Lieutenant Colonel Donarbon, spokesperson sang 6th Infantry Company Division Philippine Army, Joint Task Force Central of Commanders sang Civil Military Operation sang 6th ID Philippine Army. Sumala pa kang urbon ang pagsungka sang maong armas, ang parte sa pakigupod sa mga residente sa Small Arms and Light Weapons Program Management sa 6th ID na tinutuyo pauntaton ang paglapnag o kung pagproliferate sang lisensyado nga armas sa riyon. Kalakip sa mga gisungka mao duha ka caliber 50 sniper rifle, usa ka 7.62 mm sniper rifle, usa ka 5.56 mm Ultramax 100 light machine gun og 12 gauge shotgun with attached M203 grenade launcher og 40 mm rocket propelled grenade, duha ka 40 mm M203 grenade launcher og duha ka 9 mm submachine gun, 9 mm Uzi submachine gun kag caliber 38 revolver, granada og mga bala sang rocket propelled grenade. Kadungan niini, nagpasalamat pod ang 6th ID Philippine Army sa tanang mga residente sa maong lugar sa pagpakita sa pag-ugyon sa kalinong og katawhayan sa maong rehiyon, Tabarm Region, nasako pod sang SPMS Box, Sharif Agwak, Mamasapano, Pagatin og ang Dato Saudi Ampatuan. Nagapanawagan pod ang militar sa mga local government units o LGUs nga sundon ang kika nga ginahimo lakang sang gobyerno agod mangin malinong og matawhay ang palaboton ng eleksyon, considering may umpisa na ang kampanya nasyonal sa bugos nga Pilipinas. So sa karon, padayon sa giyapan ng ilang kampanya og panawagan sa mga private armed groups, PAGs, CTGs o LTGs sa kanaiyang lugar sa Pilipinas na magsungka na antes pa maulihi ang tanan, bangod padayon pod ang decisive og focused military operations ng otoridad aron papason ang pila ka mga lawless elements nga mihinder sa integridad sa eleksyon o katawhayan sa bugos nga riyon sa bugos nga Pilipinas. Pananaipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinay kang Bombo Jerome Bacod. Mindanaoans, inyong nabati ang mga kumpletong mga detalye sa atong mga balita sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Ngayon adlaw karon nga Huwebes, pizza 13 sa bulan sa Pebrero 2025.
Balik-balikan sa nato mga kasparing partners na ka direktamente sa may Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Bombo Radio Jinsan, pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Bombo Radio Butuan, pinagi ni Bombo Benji Barasan. Bombo Radio Coronadal na pinagi sab ni Bombo Donald Pitoco. Direktamente na ka Drinda Pitas, Bombo Radio Cagayan kini kami boss nga lagats kanginan Bombo. Jerome, wala nga bakod kaming tanan nagingon. Basta Radio. O ka na mga